Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ika Susanti, dosen tetap Prodi S1 Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bahasa Inggris. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan, berupa 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS atau ujian tengah semester dan UAS ujian akhir semester. Mata kuliah ini memiliki CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang selaras dengan CPL Prodi. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar berbahasa Inggris untuk berkomunikasi dalam situasi sehari-hari. Materi mencakup pengenalan diri, ungkapan umum, tata bahasa dasar, serta keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran difokuskan pada praktek komunikasi sederhana yang efektif. Oke, adapun CPMK dari mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memperkenalkan diri, menyapa, menanyakan, dan mengekspresikan kesukaan dan ketidaksukaan dalam situasi sehari-hari menggunakan ungkapan dasar bahasa Inggris. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan tenses dasar yaitu simple present, simple past, simple futures untuk menyampaikan rutinitas, pengalaman, dan rencana. CPMK 3, mahasiswa mampu menyampaikan deskripsi, instruksi, dan permintaan secara lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris sederhana dengan struktur dan kosakata yang sesuai. CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan dan memahami kosakata terkait angka, waktu, tanggal, dan aktivitas umum dalam komunikasi sehari-hari. CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu menyimak dan memahami percakapan atau informasi lisan berbahasa Inggris dalam konteks umum dan meresponnya dengan tepat. Oke, adapun materi dalam mata kuliah ini terdiri dari 12 materi, yaitu yang pertama personal informations, greeting, asking or giving informations, number, dates, and time, simple present tense, daily routines, describing people or describing things, simple past tense, asking and giving direction, like and dislike, request and offers, future plans, dan listening practice. Oke, pada mata kuliah ini pendekatan yang digunakan yaitu student center learning, di mana metode yang digunakan terdiri dari ceramah, role play, group discussion, storytelling, serta project based learning. Pelaksanaan perkuliahan yaitu dilaksanakan dengan tatap muka. Adapun media yang digunakan selama pembelajaran yaitu TV, laptop, dan whiteboard. Oke, untuk assessment menggunakan 2 jenis assessment yaitu formatif dan informatif. Keduanya digunakan untuk mengukur secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa. Oke, berikut ini adalah video singkat pelaksanaan pembelajaran untuk materi request and offer. Selamat menyaksikan. Good morning everyone. Morning, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm good. Again, how are you today? I'm good. Okay, it's really nice to hear that. Okay, I'm good too. Okay, guys, this is our material for today. But before that, let's start this class by praying together. Okay, I will lead that. Okay, let's pray together. Okay, finish. Thank you. Okay, guys. Kayaknya pada nggak semangat ya ini ya. Okay. Now before we start the class, let's do an ice breaking first. Can you stand up, please? And listen to me. I will sing a song. Then what I say, just do it. Okay. Do you know the song?
If you're happy and you know it, clap your hand. Okay, then you just clap your hand. Okay, step your feet, and then say hooray, you say hooray. Okay, please all of you do it so we will biar lebih semangat before the class. Okay, like in the previous meeting, okay, I will sing something and you just follow the instruction. Okay, if you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, step your feet. If you're happy and you know it, step your feet. If you're happy and you know it, say hooray. Hooray! Okay, give applause. Okay, sit down. Okay, guys. Today we will discuss about this one. But before that, I want to review the previous material. I hope all of you still remember. Saya semuanya masih ingat. You still remember what we learned in the last meeting? Yeah. What we learned? Like and dislike. Like, dislike. Suka, tidak suka. How to express like and dislike. Okay. Here di sini ada yang bisa kasih contoh. Can you give me an example of like and dislike? I like watching drama and I don't like eating banana. Okay, that's good. I like dancing because my hobbies, and I dislike drinking coffee. Okay, very nice. Okay guys, now we go to our material today. This one is about request over in everyday English. Then our learning objective for today is this one. The first is identify expression used to make request and offers. Jadi harapannya nanti teman-teman di sini bisa mengidentifikasi ekspresi untuk offering and request. Okay. Yang kedua, use polite form of request and offer in daily communications. Of course, harapannya teman-teman di sini bisa menggunakan kalimat offering dan request in daily communications. Okay. Okay. So, the question is, what is request? Request itu meaningnya apa? Permintaan. Bagaimana cara meminta seseorang to do something in English dengan menggunakan bahasa Inggris. Request is when we ask someone to do something. Jadi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. It can be direct or indirect. Jadi kalau meminta sesuatu bisa secara langsung to the point. Okay, like example this one. Close the door. Apa artinya itu? Tutup pintunya. Open the window. Buka jendelanya. Sit down. Itu secara langsung. So the speaker will know what we say, what we want. Jadi orang tersebut akan paham. Okay, permintaan kita apa? And the second one is indirect. Apa itu maknanya? Tidak langsung. Kalau ada in di sini maknanya tidak ya, tidak langsung. Contohnya, could you close the door, please? Okay, artinya apa itu? Bisakah atau dapatkah? Bisakah kamu menutup pintunya? Kalau secara literal itu kan pertanyaan ya, kemampuan, dapatkah? Okay. Tapi secara tersirat, maknanya apa? Kita meminta seseorang untuk menutup pintu. Okay. That's the difference between direct and indirect request. Okay, itu request yang diminta. Would you be able to print out a file for me? Termasuk apa tadi, direct or indirect? Indirect. Maknanya apa ini? Would you be able to print out the file for me? Bisakah kamu menyetak filenya untuk saya? Itu sebuah request, dia pakai kata would you. Itu adalah 3 contoh indirect request yang lebih polite, yang lebih sopan daripada yang direct. Okay. Sekedar print out itu boleh, itu termasuk request juga, tapi it's not polite. Okay. Not quite polite, tidak cukup sopan. Okay guys, the video that we have watched,
Okay, that's the example of indirect request. Oke, jadi bagaimana cara membuat permintaan secara tidak langsung, or we can say polite request. Oke, sekali lagi tak ulang ya contohnya. Close the doors itu direct. Kalau indirect, could you close the door please? Oke. Formulanya, kalimatnya seperti apa? We will see that in the next slide. Sekarang kita masuk ke part selanjutnya dulu, yaitu over. What the meaning of over? Over itu apa maknanya? Menawarkan. Kita menawarkan sesuatu, gimana sih, how to say it in English. Okay, before that we understand the meaning first. An offer is when we say we are willing to do something for someone. Jadi kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain. That's the point of offer. Kemudian usually made using shall I, would you like, or can I. Jadi di beberapa pattern yang bisa kita gunakan kalau kita mau membuat ekspresi overing expressions. Sama nanti I will show you a video. Jadi nanti saya tunjukkan video bagaimana cara menawarkan. Tapi for this video itu lebih spesifik how to offering a help. Sebelum kita masuk sini kita lihat contohnya dulu. Bisa dibaca bareng-bareng? Shall I help you with your homework? What the meaning of the sentence? Maknanya apa? Dapatkah saya membantumu mengerjakan pekerjaan rumahmu? Bisakah aku membantumu mengerjakan PR-mu? You can say that. Yang nomor 2 dibaca bareng-bareng. Would you like some coffee? Menawarkan kopi. Would you like some tea? And so on. This is the moment to show you're willing to help. Yes. Use phrases like, is there anything I can do? Let me help. Me, please take a look. This is some expression that we can use to offering some help. Bisa dibaca bareng-bareng. Can you read this one? 1, 2, 3. Is there anything I can do? Is there anything I can do? Kalau itu sebuah pertanyaan ada question mark, suaranya intonation must be rising, naik. Is there anything I can do? Repeat again. Is there anything I can do? Let me help. Let me help. Can I give you a hand? Can I give you a hand? Give me a shot if you need anything. Give me a shot if you need anything. Coba kita lihat lagi. Kalau ini dia. To be more informal, you can say, can I give you a hand? Are you okay, Tom? No. Is there anything I can do? No. Oh, what's wrong? Everything. I see. Can I give you a hand? My computer has crashed. I've lost my phone, and there's a big problem with my timetable. I've got 2 meetings scheduled at the same time with 2 extremely important clients. I can't do them both at once. Let me help. Thanks, Anna, but these are big clients. They need someone of experience. Well, give me a shout if you need anything. I can handle this, all right? I can handle this. Idiot. But you used all the right phrases, Anna. Tadi cuma offering a help, tapi ini lebih dari itu, bisa langsung spesifik ke aktivitasnya apa. Tadi contohnya sedang kamu buat, shall I help you with your homework? Would you like some coffee? Would you like some tea? Would you like misalnya ice cream? Shall I help you with your bag? Misalnya dia lagi bawa barang berat, kemudian kamu menawarkan bantuan. You can say that. Next. This is some polite expression
that you can use to ask request. Apa aja bisa pakai kata ini. Can you, could you, would you mind, do you think you could. Atau bisa dimanai, bisa kamu menutup jendelanya. It's more polite. Yang terakhir, do you think you could assist me later? Apa assist? Membantu. Do you think berarti maknanya apa itu? Apakah menurutmu kamu bisa membantuku nanti? Oke. Maknanya seperti itu. Full sentence ini termasuk polite request. Jadi sekali lagi, jika teman-teman mau buat kalimat a polite request, lebih baik menggunakan this form daripada yang tadi, yang langsung kata kerja diikuti itu. It's not polite. Sekarang coba teman-teman buat kalimat sederhana dengan menggunakan itu. Okay, you can choose one of them. You make a short request. Kita pilih salah satu dari ekspresi ini. Oke, silakan 1 menit. Enough. Oke, udah 1 menit ya. Coba sekarang siapa yang mau? You wanna try to? Oke, Mas Denny. Would you mind give me a glass of water, please? Oke, bisa diulangi lagi yang lebih keras. Would you mind give me a glass of water, please? Oke, artinya apa itu Mas? Bisakah kamu memberikan aku segelas air? Oke, nice. Can you bring my book? Oke, good. Artinya apa Mbak? Dapatkah kamu membawa buku? Oke, very nice. Oke, tadi contoh yang sudah disampaikan Mas Denny sama Mbak Tita itu sudah is very good ya. Jadi teman-teman yang lainnya nanti coba you try make it at home. Jadi jangan hanya satu aja, bisa buat 5 kemudian dipraktekin, you just practice. Because English is about practice. You practice, so you will able to use it. Okay, now we go to the next slide. Kalau tadi request, kalau this one is over. Ya, bagaimana cara membuat polite expression? Jadi ada beberapa yang bisa kamu gunakan. Started by you say, would you like, can I, shall I, do you want me to? Diawali dengan kata-kata ini kemudian diikuti apa yang ingin kamu tawarkan, bantuan apa. Okay, what kind of offering do you want to give to your partner? Okay, itu contohnya. Can you read together? Number 1. Maknanya apa? Oke, apa Mas? Maukah kamu segelas air? Oke, maukah kamu segelas air? Oke. Boleh ini yang diganti berarti partnya yang like-nya, atau like-nya sama, glass of water-nya objeknya yang diganti. Oke. Would you like a plate of fried rice misalnya? Apakah kamu mau sepiring nasi goreng? Di sini ada yang suka nasi goreng? Okay. Number 2, can you read again? Can I carry that for you? Carry apa? Membawakan. Oke. Biasanya yang suka ngomong kayak gini siapa? Coba cewek. Man ya, ya cowok dong, bantuin ceweknya. Can I carry that for you? Bisakah saya membawakannya untukmu? Number 3. Shall I open the window? Maknanya, maukah saya membukakan jendela? Oke. Boleh ditambahin for you. Shall I open the window for you? Boleh seperti itu. Oke. Shall I open the bottle for you? Oke, boleh seperti itu. Oke. Nah, the last. Do you want me to help you study? Artinya? Apakah kamu ingin aku untuk membantumu belajar? Oke. Do you want me to, misalnya, do you want me to cook some breakfast for you? Misalnya gitu. Do you want me to buy you something? Oke, membelikan kamu sesuatu.
Yang nanya itu biasanya orang tuanya ya. Oke. Itu adalah beberapa contoh. Coba dari dua part ini, oke. Teman-teman coba buat kalimat seperti tadi. You make a sentence. Use this one. You can pick one of them. Bisa pakai salah satunya. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Ya, cepat. Oke. Oke. Ayo baca. Would you like to see a movie? Oke. Artinya apa, Mbak? Maukah kamu melihat film atau menonton film? Oke. Oke, good. Oke, siapa lagi? Oke, Mas Faiz. Should I close the door? Repeat again, please. Should I close the door? Oke. Artinya apa, Mas? Bisakah aku menutup pintu? Oke, good. Oke, guys. Tadi your friend have been give us some example. Jadi ada beberapa tadi yang sudah ngasih contoh ya, offering some request. Now we go to the next slide. Kalau ini adalah contoh, more examples of request. Okay, especially in indirect request. Coba kita lihat satu persatu. Bisa dibaca bareng-bareng. Come on. Would you possible help me carry this book? Itu permintaan. Jadi, dapatkah kamu membantuku membawa buku-buku ini? These books. Jadi bukunya banyak. Oke. Kemudian yang nomor 2, do you have a pen I could borrow? Apakah kamu punya pulpen yang bisa saya pinjam? Oke, number 3. Would it be okay if I left a bit early today? Apakah diperbolehkan jika saya pulang lebih awal hari ini? Oke, berarti dia meminta izin untuk pulang. Number 4, is there a lot in here? Don't you think? Oke, di sini berisik sekali, iya kan? Oke. Ini juga termasuk indirect request. Misalnya, kalau kita lagi, misalnya saya sama Syafa, oke, Syafa nyalain musik kenceng banget, terus kemudian saya bilang seperti itu, berarti secara tidak langsung saya ngomong apa Syafa? Tolong kecilin musiknya. Syafa, is it hot in here? Don't you think? Oh iya, bukan dikecilin sama siapa? Gitu. Itu jadi in English terkadang there is a word that we can say literal. Jadi secara langsung bisa kita sampaikan, ada yang tidak. Jadi ada makna tersirat di dalamnya. Contohnya yang ini. Jadi semua nomor 1 sampai 5 ini memiliki makna yang tersirat, bukan tersurat. Kalau tersurat tertulis secara langsung. Oke. Next, kalau indirect offer, kita baca lagi bareng-bareng. Nomor 1. Dapatkah kamu membuka jendela? Nomor 2. Oke. Apakah kamu ingin saya melihat hal itu untuk kamu, melihatnya untuk kamu? Oke. Nomor 3. Would you like something to drink? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu minum? Oke, biasanya ini digunakan di restoran, ya kan ya. Number 4. If you'd like, I can drop you off at the station. Oke. Beda sama yang konsep tadi. Makanya ini I give you more. Jadi ada beberapa kalimat yang tidak sesuai dengan konsepnya kita tadi, tapi secara makna itu menawarkan sesuatu, be offering. Contohnya nomor 4 itu. Oke. Jika kamu suka, mungkin saya bisa mengantarmu ke stasiun, kayak gitu. Ininya ya. Nomor 5. Artinya apa? Aku just ready for the. Oke, benar. Apa Dani? Dibaca lebih kerasan Dani. Aku mau pergi ke kantin, perlu sesuatu. Oke, aku mau pergi ke kantin, kamu butuh sesuatu, nawarin, need something, gitu. Oke, itu ya. Dari sini, is there any question for me? Ada yang mau ditanyakan? Is clear enough? Enough, oke.
Kalau sudah cukup, coba di sini I have assignment for you. Oke, kita sudah tadi it's about 1 hour 1 jam kita sudah belajar mengenai teori apa itu offer, apa itu request, and how to construct the sentence. Oke guys, time is up. Waktunya udah selesai. Oke, siapa yang sudah ready? Can come forward. Oke, ya. Siapa and Cahyo. Louder please, yang keras ya. Hi Safa, Hi Cahyo, by the way, have you finished your homework? not yet. Safa, would you mind that I borrow your dictionary, please? Sure, here you are. Thanks. Yeah, no problem. Do you need help with the assignment? Yes, please. That would be great. Let's go. Together. Oke. Oke guys, give applause to Cahyo. For the group we will present next week. Okay, because the time is up. Karena waktunya udah habis, nanti yang lain presentasi di minggu depan ya. Oke. Okay guys, before we end the class today, this is the summary of our learning today. The first is request and offer essential in daily communication. Jadi pemahaman mengenai request sama offer itu sangat penting ya, apalagi in English. Hopefully teman-teman di sini you can practice it karena again English is about practice. You practice you will be better. Itu ya. And number 2, politeness and pragmatic awareness are key to understand meaning. Okay, seperti yang kita pelajari tadi, there are some words itu terkadang yang kita sampaikan itu ada makna secara implisitnya, so we have to know that. Bagaimana kita bisa tahu itu ya? Of course, we have to learn. Look for some word that we don't know, terus kita will try to find out the meaning. Dari situ kita tahu atau dari film atau dari apa. Because that's not our language. Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa kita, budayanya beda. So we have to learn about that. Okay. Number 3, knowing the context help interpret indirect expression effectively. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada kalimat kita tidak paham secara literal maknanya ini, oke? Kalimat ini maknanya seperti ini. Tapi kalau kita hubungkan sama konteks, the meaning will be different, oke? Sekali lagi, we have to learn and practice again and again, oke? Itu sekali lagi, is there any question for me? Ada pertanyaan atau tidak? Okay, jika sudah paham semuanya, let's closing our material today by praying together. Okay, I will lead that. Let's pray together. Okay, finish. Thank you. Okay, the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi